नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम बताएंगे आपको उन औरतों के बारे में कि जिनको रोज़ा रखना हराम है। अगर वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखती हैं तो उनका रोज़ा होगा ही नहीं, बल्कि उनको रोज़ा रखने पर गुनाह मिलेगा, यानी उनके लिए रोज़ा रखना हराम है। तो प्यारे दोस्तों, आज बने रहिए इस वीडियो में और आखिर तक इस वीडियो को देखना है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ औरतों के बारे में ऐसी बातें भी बताएंगे कि जिनको हर मुसलमान मर्द औरत को जानना ज़रूरी है। इन बातों का इल्म होना हर एक मर्द औरत को ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बातें बताने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम उन 3 औरतों के बारे में बताएंगे कि जिनको रमज़ान में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। यानी अगर वो रोज़ा ना रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, और अगर वो रोज़ा रखती हैं तो वो गुनाहगार होंगी, यानी उनके लिए रोज़ा रखना हराम है। दोस्तों, रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। यानी आकिल तो पर फ़र्ज़ है, यानी अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके अंदर अक्ल नहीं है, वो शऊर ही नहीं है, वो अच्छे बुरे को नहीं जानता, उसके अंदर उसका जो जहन है वो काम नहीं करता है, तो ऐसे शख्स पर जिसको हम अपनी ज़बान में पगला वगैरह कहते हैं, तो ऐसे पगले शख्स पर जो है रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। और बालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ है, यानी कि नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। ऐसे ही मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है, यानी काफिर पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। और मुकीम पर रोज़ा फ़र्ज़ है, यानी कि उसका मुसाफिर ना होना ये ज़रूरी है। तो मुकीम पर रोज़ा फ़र्ज़ है और मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि उसके लिए रुख्सत है। तो प्यारे दोस्तों, ये अव्वलन शर्तें हैं रोज़े के फ़र्ज़ होने की। यानी अगर ये लोग, यानी आकिल बालिग मुसलमान मुकीम मर्द औरतें, अगर ये रोज़ा नहीं रखते हैं तो सख्त गुनाहगार होंगे। मगर ऐसी हालत में भी ऐसी आकिल बालिग मुकीम मुसलमान औरतों में चंद औरतें, यानी 3 औरतें ऐसी हैं कि जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। बल्कि अगर वो 3 औरतें रोज़ा रखती हैं तो उनका रोज़ा होगा ही नहीं, और साथ ही वो सख्त गुनाहगार भी होंगी, इसलिए उनके लिए रोज़ा रखना हराम है। तो प्यारे दोस्तों, जानना है सबसे पहले आपको इन 3 औरतों को, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए नफ़ा बख्श होने वाली है, और इसके अंदर बहुत ही कीमती मालूमात आज हम आपको फराहम कर रहे हैं, जो वो मालूमात के जो हर मर्द औरत मुसलमान को पता होना ज़रूरी है। आइए जिक्र करते हैं सबसे पहले हम उन 3 औरतों के बारे में कि जिनको रोज़ा रखना हराम है। प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और आगे इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मर्द व ख़वातीन हज़रात तक पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वो उन 3 औरतों में सबसे पहली औरत कौन सी है जिसके लिए रोज़ा रखना हराम है। अगर वो रोज़ा रख लेती है तो उसका रोज़ा होगा ही नहीं, बल्कि उस पर गुनाह अलग से होगा। तो उनमें सबसे पहली औरत हैज़ वाली औरत है, यानी ऐसी औरत के जिसके पीरियड्स चल रहे हों, जिसको हैज़ आ रहा हो, तो हैज़ वाली औरत के लिए रोज़ा रखना हराम है। अगर हैज़ वाली औरत रोज़ा रख लेती है तो उसका रोज़ा होगा ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर गुनाह और होगा। और वो औरत कि जिसने रोज़ा रखा और रोज़े के दरमियान में उसको पीरियड शुरू हो गए, हैज़ आ गया। मसलन सहरी जब उसने खाई थी तो सहरी में पाको साफ थी, उसको कोई मामला नहीं था। लेकिन जब सुबह बेदार हुई या किसी भी वक्त दिन में अफ्तार के वक्त से पहले पहले अगर उसको हैज़ शुरू हो गया, उसके पीरियड शुरू हो गए, तो अब उसका रोज़ा नहीं रहा, बल्कि अब उस रोज़े की क़ज़ा करना उसके ऊपर वाजिब है। वो रोज़ा रखना उस औरत के लिए जायज़ ही नहीं है। ऐसे ही हैज़ वाली औरत और ये वो औरत के जिसको रोज़े में पीरियड शुरू हो गए हों, ऐसी औरतों के लिए रोज़ा रखना हराम है। हाँ, इनके लिए ये ज़रूरी है कि इन दिनों के गुजरने के बाद में वो इन रोज़ों की, यानी जितने रोज़े हैज़ की हालत में इनसे छूटेंगे, उन रोज़ों की क़ज़ा रखना इनके ऊपर वाजिब होगी। और दूसरी औरत जिसके लिए रोज़ा रखना हराम है, अगर वो रोज़ा रख लेती है
تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں بلکہ اس پر گناہ الگ سے ہوگا۔ تو دوسری عورت نفاس والی عورتیں ہیں۔ اب نفاس والی عورتیں اگر روزہ رکھ لیتی ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے اوپر گناہ اور ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ نفاس کسے کہتے ہیں، تو آپ نفاس کی تعریف بھی جانتے چلیں اور سنتے چلیں۔ نفاس کہتے ہیں جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے اور عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے اگلے مقام سے جو خون آتا ہے، جو خون جاری ہوتا ہے، اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ یعنی ایسی عورتیں کہ جن کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون جاری ہو، نفاس جاری ہو، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور ایسے ہی ان عورتوں کے لیے بھی روزہ رکھنا حرام ہے، ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا جن عورتوں کو روزے کی حالت میں بچہ پیدا ہو گیا اور ان کو نفاس جاری ہو گیا، اب ان کا روزہ نہیں رہا بلکہ اس روزے کی قضا وہ بعد میں رکھنا ان کے لیے واجب ہے۔ ایسے ہی وہ عورت کے جس کا پیریڈ شروع ہو گیا تو اس کے لیے بھی اس کا روزہ ختم ہو گیا، اور اس کے لیے بعد میں اس روزے کی قضا کرنا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اور ایک اور عورت جس کی تیسری عورت حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، تو جو حاملہ ہو یعنی جو حمل سے ہو، پیٹ سے ہو، ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، مگر کب؟ جب کہ حاملہ عورت کو اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن حیض والی اور نفاس والی عورتوں کے مقابلے ان میں فرق ہے۔ حیض والی عورتیں اور نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے رخصت ہے۔ اگر اس کو اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد کے دنوں میں وہ روزہ رکھ لے۔ تو پیارے ناظرین، اور دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں، اگر ان کو خطرہ ہو یا کوئی طبیب حاذق مسلم باشرہ، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر اس کو بتا دے کہ اگر آپ روزہ رکھتی ہو تو آپ کو دودھ نہیں آئے گا، دودھ نہیں اترے گا، اور وہ بچہ کوئی دوسری غذا بھی نہ کھاتا ہو، صرف دودھ ہی سے اس کا گزارا ہوتا ہو، اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دیں، اور بعد میں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کریں۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، پیارے ناظرین یاد رکھیں کہ ایک حاملہ عورت کی 1 رکعت نماز دوسری عورتوں کی 70 رکعت نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اور وہ عورتیں جو اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہوں، تو ایسی عورت کا 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی وہ عورتیں جو اپنے بچوں کی پریشانی کی وجہ سے، رات میں پریشان کرنے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہوں، تو ایسی عورتوں کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ نیک بخت عورتیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور وہ بدبخت عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہ سنائی جائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہوگا کہ 70,000 میل دور سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے ناظرین، پیاری خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور بہت ساری اسلامی خواتین ایسی ہوتی ہیں، ان کے اندر جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ ہم حیض اور نفاس کی حالت میں بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھیں، حیض کی حالت میں روزہ ہرگز نہیں رکھنا ہے، ورنہ آپ کو روزے کا ثواب ملنا تو درکنار، آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ اور اکٹھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔